Ćao svima, dobrodošli na moj kanal Vikana Crafts. Kako samo ime kaže, ja sam Vikana, a na ovom kanalu koji će se baviti nekim kreativnim hobijima, ja ću vam pokazivati kako da naučite da šijete, krojite, modelirate ili pravite neke interesantne predmete za vaš dom ili aksesuare, a također pravit ću i tutoriale za najmlađe, da bismo im u ovo vreme možda našli neku zanimaciju. Pošto je nestašica hiruških maski, ja ću vam pokazati kako da napravite jednu ovakvu masku, veoma lako i jednostavno. Najbitnija je tehnika, to je ono što ćemo danas raditi. Da biste sašili jednu ovakvu masku, potrebno da imate predznanje i da znate da šijete na mašini. Međutim, moći ćete sasvim ovakvu masku da sašijete i ručno. Inače se ove maskice prave od materijala čiji je sastav 100% pamuk, da bismo mogli da ih peremo na 90 stepeni. Stoga lepljenje nekim lepkovima ili silikonom ne dolazi u obzir jer će se istopiti u mašini, ali možda možete da koristite heftalicu, iako verujem da će to možda zarađati posle određenog vremena. Hajde da vidimo kako se jedna ovakva mastica šije. To bi bilo sve za danas. Vidimo se u nekom narednom tutorialu. Budite zdravi i perite ruke.